चली लोक मैंने सब मनोरंजन कर मान भारी खुशी करती मनोरंजन हे माल जुगुन बसंती जन तापर कौन है देखिया कहल कौन है ये छोट छुआ दीटा कौन पलैले छोट छुआ दीटा हाँ रूपम रश्मिनी भोगवत आणती चिनी चिनी की खाइले पिंपुड़ी जंदा ठाकुर दर्शन होइला ओला आसो आसो रे भाई ठाकुर दर्शन करिबा पाई आसो 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 रे भाई ए साऊ आज्ञा ए ठाकुर घरे जड़े फूल आ गोरस धरिकी पछिले ताकि ठाकुर बहुत बड़ देखिले ए ठाकुर आमे सेमती आसिले देबे हां आसिले देबे लोटा फूल चांगुड़ा रे आणती शशि मंदिर भितर जाती पशि फूल गोरस को पाई दियंती अभय वर पुत्रवती अपार हेब ठाकुर कौन कहले जान मोह पाखे टिके दया रखिब आस 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 रे भाई ठाकुर दर्शन करिबा जाई आस 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 रे भाई से महाप्रभु कुआडे गले ये कहलो कालिया महाप्रभु से आना तू हां ए कांको ए कौन जानी नहीं रा ए नातिया ओ आए यहाँ से काम करिया टांगिया आइलम अन्नू बारा दिखा तो आज सुनो सुनो भाई माने मन कादुओ बंदी बाबू रे दंडर पुरु पंडित बेहरासी पिलांकु साई बाबू कहू थांती हसी नाच गटी करिबारे भाई दंडरे समस्ते बाबू होई गले भाई दंड चारि जन बाबू करिले भियाण विभूति बाबू जे जाई आनिले पाषाण कंकिड़ी गामरू तई गुंडीचा महांती दंडर देहुरी सेऊ बाबू जे अटंती कृष्ण बाबूंकर परिचित सेहू थांती सबु बुझाई बाबू महांती कहती मंदिर रे बाबू रे पड़िले त्राही वर पाइले दंड करिबरे जाई वर बाबू चाही पड़िले रे त्राही शिवरात्र रे वर पाइले कसेई ठाकुरन कमालो होइला रे बाणी मंडिया बंधर बाबू पोखरी रे पानी बंध बाबू पोखरी कुदीब दंड सर्प गोटी बाबू सेठारे धरिब सर्प गोटी बाबू सेठारे धरिलु कामना मंदिरे बाबू स्थापना कलु
ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଆହୁତି ପୋଡ଼ଚଣାରୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯେ ଆସି ଏକବାର ଭୋଗ ଗୋଟି ଦେଉଥାନ୍ତି ଗତି ଦୀପକ ମନୁଞ୍ଜ ବାବୁ କରିଲେ ରେ ଧ୍ୟାନ ଠାକୁର ଜାଣିଲେ ବାବୁ ତାଙ୍କର ମନ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ହୋଇଲା ପୂରଣ 25 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡ କଲି ସମାପନ ମାଲ ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ କରୁଅଛି ଅଳି ହରିବୋଲ ସହିତରେ ଶିବ ହରିବୋଲ ହୁଳାହୁଳି ଯେତେ ଦୂର ଯିବ ସେତେ ଦୂର ରୂପା ତକ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବ ଜାଣିଲ ଏ ସାଉ ଶୁଣିଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ଦେଖିଆ କହିଲ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର ଗଛ ଇଏ କରି ଲେଟ୍ ହଉଛି ଲେଟ୍ ହଉଛି କରିବା ତମ ନାତି ଆଉ କଣ ହାଣି ଦଉ ଆରେ ଏଟା ହାଣି ଦବା କଥା ଆସ ଆସ ଆଉ ଜଣେ ମତେ ଧୋକା ଦେଲା କିଏ ଧକ୍କା ଦେଲା କିଏ ଦେଲା କିଏ ଦେଲା ପଳେଇଲା ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲା ସେ ପଳେଇଲା କିଏ ପଳେଇଲା ମୁଁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖିଆ ଟିକେ ଦେବେ ଯଦି ଔଷଧ ଟିକେ କିଏ ପଳେଇଲା କହୁନ କିଏ 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 କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିନା ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ ତମକୁ କିଏ ଧକ୍କା ଦେଲା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଆଉ କହିବି ତାହେଲେ କୁହ ନାଇଁ ଗଛଟା ଟିକେ ହାଣୁ ନା କହିଦିଅ କହିଦିଅ ଟିକେ ନା ଆରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ତା ନା କଣ ଏ ଆଶା କରିଥିଲି ମଲିକି ଆଶା ଚାଲିଗଲା ଘଟଗାଁ ଚାଲିକି ରେ ଚାଲିକି ଆଶା କରିଥିଲି ମଲିକି ଜାଣିଲ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆଶା ଦେଲା ପଳେଇଲା ଏ ଦେହୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା ଏ ଯୋଉ ଗଛଟା କାଟିଦିଅ ଟମାଟୋ ଟିକେ ନ ଆସିବ ତାକୁ ଟମାଟୋ ନାଇଁ କଣ କରିବି କହିଲ ଦେଖେ ତାକୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ସଜନୀ ମୋ ବେଶ ଦେଖ ସାଜିଛି ନବର ସଜନୀ ମୋ ବେଶ ଦେଖ ନାଚୁଛି ମୁଁ କେଡ଼େ ରଙ୍ଗେ କେଡ଼େ ଭଙ୍ଗେ କଏଡ଼େ ସୂତ୍ରେ ସଜନୀ ମୋ ବେଶ ଦେଖ ତଥାପି ପସନ୍ଦ କଲାନି ପଳେଇଲା ଆହୁରି ଅଛି କଣ ନାହିଁ ଦେଖିଆ ଏଗୁଡା କାଁ ନାହିଁ ଏମିତି ହେଲା ଦେଖିଆ କହିଲ ଆରେ ସିଂହ ସମାନ ବଳ ମୋହର କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର ଏ ନୀତି ଦିନ ମୁଁ ବ୍ୟାୟାମ କରି ହୋଇଛି ମଲ୍ଲ ବୀର ସକାଳୁ ଉଠି ଦାଣ୍ଡ ବୈଠକ ଅଭ୍ୟାସ କରେ ନୀତି ଖୁଟ ପରି ମୋର ଗୋଡ଼ କହିଛି କବାଟ ପରି ଛାଟି ତାଙ୍କରେ ମୋର କେତେ ସେ ବଳ ଅଙ୍କାଏ ଲୁହା ବାଟି ଲୁହା ବାଡ଼ିଲା ଏ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ିକି ପକେଇଛି ଯାଇକି ଧୁରି ହେଇଯାଇଛି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ଛାତି ଉପରେ ଚଢ଼ାଏ ହାତୀ ଦେଖି ଧରେ ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ଲୁହାର ଗଦା ହାତ
बुलाए जोड़ा जोड़ा जाइलो ये हमें झूलिया ना हां हां पूरा मोटू दिया को अयो हमारा से कौन आएगा ए बा कहि गोटे थिले काई ना आगुरु संपर्क अछि जाइलो साहू आगुरु संपर्क अछि एने चाली जी मेलोडी कार्यक्रम कोडी देखिया कहलो भूकेन जान कोडे जी हां कोडी ए तारिणी को गां रे अछंती कहलो घटनारे ସେଇଠି ଯେ ଘଟଣାରେ ଏନେ ମେଲୋଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ତମେ ଯାଉନ ବୁଲି ଆସିବ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଟମାଟୋ ଏଠି ମଣିଆ ବାହାରେ କାମ କରିବ ଯଦି ପଇସା ପାଇବ ପଳେଇବ ଆଉ ସିଏ ପା କହିଲେ ଆଉ ତମେ ଆସିବ ନାଇଁ ସେ ଥିଲା ବେଳେ ଜାଣିଲ सर्प जा दांत घनी चरा खा 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 बोली कहा आज्ञा ईश्वर पार्वती ଟିକେ ଆଣିବ ଏଇ ସାର ସାର ଦୋକାନୀ ସେ ତ ନୁହନ୍ତି ସାର ଦୋକାନୀ ସେ ନୁହଁ ନାଇଁ ସେ ନୁହନ୍ତି ସାର ଦୋକାନୀ ସାର ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଆମ କେନାଲରେ ପଇଲେ ମୋ ଏକାଥରେ ଜମର ଭେଟ କରିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମୁଲିଆ ନ କଲେ ହବ ନାଇଁ ଆମେ ଦି ଜଣ କାହାଣୀ କହିଲ ଦି ଜଣ କେତେଟା ଗଛ ଅଛି ଯେ ତମେ ହାଣି ପାରିବନି अरे ओ तीनटा କଥା କିଆ ଆଉ ତ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ତିନିଟା ଗଛ ରଖିବ ହଁ ତିନିଟା ଗଛ କଣ କହିବ ମଇଦା ହବ ହଁ ଆଉ ନଙ୍ଗଲଟେ ହବ ହଁ ଆରେ ଜୁଆଳି ହବ ହଁ ଆରେ ରମ୍ପାଟେ ହବ କାହିଁ ନା ଆରେ ଟିକେ ଖାଲ ଢିପ ଅଛି ଖାଲ ଜାଗାଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଇଲା ରେ ସାହୁ ଭଲ ବିଲ ବୋଲି କେମିତି ଚିହ୍ନିବ କେମିତି ନିଲ ଚିହ୍ନିବ କହିଲ ଦେଖିଆ ପାଣି ଟିକେ ରହିଲେ କହିଲ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଭଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ବିଲ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ ଯଦି ପଡିଆରୁ ପାଣି ଗଡିଲା ଜାଣିଲ ଆଉ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ ଯଦି ଦୂରରୁ ଦେଖି ହସିବ ଜାଣିଲ ଆଉ ବଳଦ କିଣିବାକୁ ଯିବ ଯଦି ସେ ହଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲ କରିଦେବ ସେ ଯଦି ନାଙ୍ଗୁର ଠେଙ୍ଗିରେ ହସିଲା ସେ ହଡ଼ାଟା ଦୂରିଆ ଜାଣିଛି ସବୁ ତମେ ତାହେଲେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଆଉ ତାହେଲେ କହିଲ ଦେଖିଆ କଣ ଯୋଉ କହିଲ ଯେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବ ବନ୍ଧୁକୁ ହସିଲେ ହେଟା କି କୁହ କେମିତି ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କେମିତି ଚିହ୍ନିବ କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବ ବନ୍ଧୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ କହିବ ସମୁଦ୍ରୀ ସମୁଦ୍ରୀ କଣ କହିବ ଦେଖ ଆଏ ଆଏ ଏ ତମେ ଆସୁନ ଆମ ଘରକୁ ଆସ ଯଦି ହସିଲା ଜାଣିବ ଇଏ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ପଡିଆରୁ ଯଦି ପାଣି ଗଡିଲା ଜାଣିବ ସେ ଜାଗାଟା ଭଲ ଜାଗା ଗରମ ପାଣି କରି ଛାଟି ଦେବେ ହସିଲା ଗରମ ପାଣି କରି ଛାଟି ଦେବେ ଆରେ ତୁ କୋଉଠି ବାମୁଣ କି ଆରେ ତମ ଘର ଭୂଷଳ କିରେ ଭୂଷଳ ନନା ତମେ ଭୂଷଳ ନନା ତମକୁ ଜୁହାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇଛ ଆମ ଦଣ୍ଡରେ ଆଜି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ କଣ ଅଛି ସବୁଦିନ ଥିଲା ରୋଷେଇ ଥିଲା ଆଜି କଣ ଆଜି ଆଜି ତମେ ଖାଇବ ନାଇଁ ଖାଇପାରିବନି ଫଳ ଫଳ ଚଳିବ ଚଳିବ ଫଳ ଖାଇବ ତାହେଲେ ହଉ ଫଳ ଖାଇଲେ ପାରିବନି ନାଇଁ ତମ ମୋଟା ଫଳ ଖାଇବ କହୁଛି ମୋଟା ମୋଟା ଫଳ ଖାଇବ ନନା
तुमको कुटिए नमस्कार आशीर्वाद छेली नांडी पुरस्कार तुम सेठी बस आम काम करू तुमको छेली नांडी पुरस्कार कौन आउ गोटे कहले कि रे आउ कौन कहले कि रे कहल बा कौन बल किଣିବ कौन अच्छा तो जान लो आ तापर बलद किणवा को जीव दुहुरिया खंडुपंजुरिया देख गुहाल खलिया चली यही चारि जदि एखादी हे गुसेई खाइबे काली ना नहीं हाँ खंडुपंजुरिया दुहुरिया नेकुरिया नेकुरिया बोली केमिति चिन्हियो हाँ नागुरु केमिति देखियो ता देहरे धला अछि नागुरटा भितरे धरा थिबो ना हाँ नांगुर भितर नुह मल द्वार मुहर आ सिंगेरे जदि धला अछि ताकू कौन देखला हाँ मु केन जाननी दुहुरिया हेरा भलो भल दुहुरिया खंडुपंजुरिया देख गुहाल खलिया चली यही चारि जदि एखादी हे गुसेई आपण होती गुसेई लास्ट को सफा सेमती बल किणवे तमे जीव देखी जानिब हाँ तमे जीव हाँ आम जीव तमें आ कहीं जीव कहल देखिए अरे रातिया अरे दिले कपाल को शिका छिड़ला ये जहाँ जना पड़ा आम ये मालिक कुछ कह नहीं ए गछ दीटा हाणी देवा चारिटा गछ अच्छी आ कौन कह मालिक हो जाओ निजे निजे नाई ए बाबू कहले कहले ये मालिक मु कहले नाही हमर मालिक अछा अब मारी जी तो मालिक हो नाई नाई आमे एरा ठकिबो करी दियो बाबू हां अरे हाणी दियो हाणी हाणी जाई तू हेरा चारिटा गछ जा अछि चारिटा गछ एरा खाऊ खाबो एरा खाऊ आगे एरा पोड़ी पुड़ा दियो पोड़ी देबा मु कहते दउची एरा पोड़ी दियो भाषा खराब कोन ना ए साउ भाई तमे जदी पुड़ी पाड़ी दियो कहबो हमें कोन करबो कौन गछ रखी जा हां गछ कौन 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 तू कौन पाइबू जागर तू बामी तू तो हळ काम तू करबो ना अर्जुन छ केने ने हां अर्जुन छ हां कटी जा लगी जा ए रातिया ओ के घुमती गऊ हां अरे नातिया ओ से जो बाबू कहले नहीं से नन्ना हां से नन्ना का कहले जो गछ कथा हां हां हमें जिमती कहतवा हां हां से नारद महर्षि कोन करजनी जानछ हां एतिक पदे हेई जाउ हां हो हां ए सब पुड़ी गला हां हां अरे धारा श्रावण मास शेष रविवार ए धनिया बारी पटे पड़ी छी विचार धनिया बारी बमी बारी पटे पड़ी भूषा में सिंह साजा को एक कोठावे बसी योजना करते बमीर प्राण देवे नासी बमी कौन देख से भल ड्राइवर जड़े हाँ भल ड्राइवर से ड्राइवर এই जो बाबू गुहाल बाबू नु गुहाल पछले भाई जेमती धक्का मारिले धरि जे तब्जर मारगले काठे तार किसी आलोचना करो जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आसी होई जे गछ आनियो एकादरा हाथ कोड़ा धरि पळेबो आमुको काई हाथ कोड़ा मारियो म साउ साउ बुझिबो से कथा साउ कहल जी पाखला बिला मई जाउची वाले ट्रैक्टर मारेगा मारा जे बाबू दौड़ी पड़े ए आको जे दोस्त प्रबल रहउची हां 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 ए भाईया दोस्त ए सब जाईची पड़ी हां ए साउ रे ओ साउ साउ रे तो साउ होती साउ आ पाइबे रे साउ आई नहीं हां बाबू ना ए सब पड़ी गला खाली हिरा दे दाओ सुनो केम जे हमें चाला गया लोक रे
कौन कहलो जे ओ बे अभय भाई आसा टिके हीरो दे देवा जा पैसा लेबे लागी तो तब अभय भाई ए अभय भाई अभय भाई ए अभय भाई ए अभय भैया तू डाहा पड़े तू ना बाह पड़े तू हां डाहा पड़े ना बाह पड़े जा बाह पड़े स्वामी को भाई रे लागी पड़ो समठारु किछि नाही गड़ो अरे स्वामी को भाई रे लागी पड़ो समठारु किछि नाही गड़ो अरे समबले करू असाध्य साधन सुनार भारत तू ही गड़ सुनार भारत तू ही गड़ काम करी जाओ वीर परी अभाव कषण जाऊ सरी धन दरबार पुरी उठू देश मुखे मुखे अन जाऊ हारी मुखे मुखे अन जाऊ हारी ए साओ आज्ञा आ हिरो हे गला हां हिरो हे गला बळद गोटे दरकारी बंद गुटरे कोन कासे ना ना दीटा ए जी अछंदी ओहे बिलो हे गला आजा देखो कोडी एटी अछंदी अरे भाई ना बळद के तळ ऊपर सब दाची आता ले जा पैसा टा अरे हमें बळद देखो चालू ये बळद टा का कोन दिलजा हां ये बळद टा ना हां ये बळद टा ना मार दिया हां दिलजा এটা খুলি দিলা দেখো এটা রাখি দিন ও গমা আইলো এই হলটা আনলো গেল এটা ধরো এই দে দে না হলদান লানি দামুরি হলদান ये हल्दी पानी दे दो हां हल्दी पानी दे देबा तू नहीं जा हल्दी पानी दे देबू हां गुट्टा करे दे देबू आ भूसी देबू आगावला पचाल बुझिनी हां आगावला पचाल अरे भूसी में से दे देबू खाइए भूसी हां हां कुटा दे दऊ ए अबे हां मु जाऊ जा मंगल हां दे जाए हां हां मंगल ओटा हानी हां हां এই যে গছটা নাই হ্যাঁ সে গছরে ছুয়া ছুয়া করছি ছুয়া ছুয়া করছনি তুমি কেমন দেখিল হ্যাঁ কেতে কেতে উদলা তো ছুয়া আছন্দি কোন করিবা হ্যাঁ কোন করিবা ধরিবা ধরিবা হ্যাঁ তা নাঙ্গুড়া আড়ু ধরিবা হ্যাঁ তা নাঙ্গুড়া আড়ু আই সে ডাক্তার তো হাত করে করিবা ধরিব ডাক্তার হাত ধরে করিবা সেইটা ধইলে হ্যাঁ কোন করিয়া দেখাইলো হ্যাঁ ওটা পঞ্জুরি কর দবা পঞ্জুরি হ্যাঁ পঞ্জুরি কর দেই কি এই ঠাকুরଙ୍କ পাখরে টাঙ্গি দেবা ছুয়াଙ୍କୁ টাঙ্গি দেবা ফরেস্ট वाला তো ধরিবে নাই মত ধরিবে ধরিবে নি এটা ঠাকুরଙ୍କ কাম হ্যাঁ এই ছুয়া কোন করিবে জানেন কোন আরে কেতে সবু আসিবে ভক্ত মানে হ্যাঁ এই ছুয়া রাম নাম জপে আও রাম 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 কইলো কেমি জপে টিকে কই দেবা কেমি জপে আরে কি হে পশুয়া পছিলে হরি নাম ন ভজিলে কৃষ্ণ নাম ন ভজিলে কি হে পশুয়া পছিলে শোভা দিছে ধুজা বান্ধিলে কি হে বদে উড়ে দিও নদিলে কি হে বসুয়া পছিলে হরি নাম নরটিলে কৃষ্ণ নাম নরটিলে কি হে বসুয়া পছিলে আরে ঘরকু সুন্দর দিছে ঘরণী ଥିଲେ কি হে স্বামী সেবা ন করিলে কি হে বসুয়া পছিলে হরি নাম ন ভজিলে কৃষ্ণ নাম ন ভজিলে কি হে বসুয়া পছিলে পুছিলা ভিতরে সে দেখু হরে কৃষ্ণ
ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ହେଇଆଡ଼େ ପରେ ଏଇ ଟିକେ